Nah, sambil naik motor azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di perjalanan. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyab. Anahu kana yaqulu, beliau Sa'id bin Musayyab berkata, "Man shalla bi ardin falatin." Siapa saja yang sholat ya di ardin falatin, ya di tanah kosong padang pasir begitu. Sholat an yaminihi malakun, maka sholat di sebelah kanannya malaikat. Wa an shimalihi malakun, sebelah kirinya ada sholat juga malaikat. Faida adzana, apabila dia adzan, wa aqama, dan iqamah as-sholata, kepada sholat. Sholat wara'ahu, maka sholat di belakangnya. Minal malaikati, dari para malaikat, amsalul jibal, seperti gunung. Ya, gedenya seperti gunung yang makmumnya itu. Untung nggak kelihatan. Kalau kelihatan pingsan kita. Ya. Babu qadris suhur, babu qadris sahur minan nida. Bab ukuran jarak antara makan sahur dengan adzan itu berapa menit. Ya, imsak itu loh ya, waktu imsak itu. Ini yang diributkan ya sama orang-orang Wahabi, katanya nggak ada imsak. Ya, nggak ada waktu imsak, itu nggak ada. Ya, padahal ada. Babu qadris sahur minan nida. Hadatsani Yahya an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Bilalan yunadi bilailin." Bahwasanya Bilal itu adzan di waktu malam, artinya adzan pertama. Paham ya? Di sini Bilal adzan pertama. Adzan pertama jam berapa biasanya? Jam 3-an ya. Itu adzan pertama yang jam 3-an. Ada beberapa daerah yang menerapkan ini ya, adzan pertama dan adzan subuh kedua. Adzan pertama itu ya jam 3-an untuk persiapan itu. Fakulu wasrobu, maka ketika adzan pertama ya masih jam 3-an, makanlah dan minumlah. Hatta yunadia ibnu Umi Maktum, baru adzan kedua yang melakukan siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Gitu. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna Bilalan yunadi bilailin." Bahwasanya Bilal itu adzan di waktu malam, jam 3 itu masih malam hitungannya ya. Karena malam itu dihitung malam itu mulai kapan? Dihitung malam itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, itu malam. Makanya lihat konteks ayat Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim. Kamar salamun hiya hatla'il fajar. Disebut malam itu puncaknya, intihaknya, finishnya yaitu apa? Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Itulah berarti finishnya malam. Ya, berarti malam itu finishnya fajar. Kalau jam 3 belum fajar, ya masih disebut malam begitu ya. Kalau orang sini nyebutnya pagi-pagi buta. Pagi buta ya, itu masih malam ya. Qala wa kana Ibnu Umi Maktum rajulan a'mah. Adanya Ibnu Umi Maktum itu seseorang lelaki yang buta. La yunadi, dia tidak adzan hatta yuqala, sehingga dikatakan kepadanya. Hatta yuqala lahu, dikatakan kepadanya, asbahta, sudah masuk waktu pagi kamu, sudah masuk waktu pagi. Babu iftitahis shalah, bab iftitahus shalah. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar. Ya. Kalau kita lihat namanya ini ya, nama cucunya Sayyidina Umar kan Salim.
Salim punya ayah Abdullah. Abdullah punya ayah Umar bin Khattab. Itu mirip kayak nasabnya Habib Salim Asyatiri. Lihat, namanya kan Habib Salim. Habib Salim Asyatiri bin Abdullah. Abdullahnya bin Umar ya. Persis namanya ya. Dan menurun juga keilmuannya juga ya. Dari sisi keilmuan juga sama-sama keluarga ilmu. Ya, jadi Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah, beliau apabila membuka salat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mangkibai, melurusi dua pundak beliau. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', rafa'ahuma, beliau mengangkat kedua tangan juga, kadzalika, seperti itu. Maksudnya melurusi mangkib, melurusi pundaknya. Aidan juga. Waqala, dan berkata doanya, sami'allahu liman hamid. Allah mendengar kepada orang yang memuji. Ya. Rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, tapi beliau tidak mengangkat kepala ketika turun sujud. Artinya tidak ada sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika turun sujud, tidak ada. Hanya mengangkat tangan itu takbir pertama ya, lalu iktidal gitu ya. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Ali bin Husain bin Abi Thalib. Annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, beliau bertakbir fi shalah kullama khafadha, setiap kali turun, wa fa'a, dan mengangkat, bangun maksudnya ya. Falam tazal tilka salatahu, maka senantiasa seperti itulah salat Nabi hatta laqiyallah, sehingga Nabi ya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kepala, mengangkat tangan, fi shalah, di dalam shalah. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf anna Abu Hurairah kana yusalli lahum. Ya, maka Abu Hurairah salat untuk memimpin mereka. Fa yukabbiru, maka Abu Hurairah bertakbir kullama khafadha, setiap turun, wa rafa'a, dan mengangkat ya untuk i'tidal. Fa idan tarafa, ya, kalau selesai salat, insarafa itu ya, berpaling, maksudnya selesai salat. La wallahi, ya, sungguhnya aku la asbahakum, sungguh paling miripnya, paling menyerupainya kalian bisolati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar kana yukabir fi shalah kullama khafadha wa rafa'a. Sama ya maknanya ya. Wa hasani Yahya an Nafi' an Abdullah bin Umar kana idza iftataha shalah rafa'a yadayhi hadwa mankib. Beliau mengangkat tangan melurusi dua pundak. Wa idza fa'a min ruku' rafa'ahuma duna dzalik. Kalau mengangkat kepala dari ruku', mengangkat tangannya di bawahnya, tidak setinggi ketika takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangannya lebih rendah. Ya, tidak setinggi ketika takbiratul ihram. Ya. Wa hadatsani an Malik an Abi Nuaim Wahab bin Kaisan an Jabir bin Abdullah annahu kana yu'allimuhu takbir. Bahwasanya Jabir ya mengajarkan mereka kepada takbir fi shalah. Qala fakana ya'muruna, maka ada beliau memerintahkan kami an nukabbir, untuk membaca takbir kullama khafatna, setiap kami turun ruku, wa rafa'na, dan ketika mengangkat dari ruku. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab annahu kana yaqulu, Ibnu Syihab berkata, idza adraka rajul ar-rak'ata,
Jika mendapati seorang lelaki rakaat kepada satu rakaat, maka baro takbiratan wahidatan, maka dia bertakbir satu kali takbir, jazaat anhu tilkal takbir, maka mencukupinya takbir tersebut satu itu. Qala Malik wa dzalika, dan hal itu idza awa, dia berniat bitil takbirati dengan takbir tersebut iftitah shalah, maksudnya takbiratul ihram, pembukaan salat. Wasuila Malik an rajulin dakhala mal imam. Ditanya lagi Imam Malik bagaimana apabila seseorang masuk bersama imam. Fanasya takbiratul iftitah, dia enggak baca takbiratul ihram. Wa takbiratul ruku, dia enggak baca takbir ruku. Hatta sholat rakaatan, sampai sholatnya satu rakaat. Dia lupa enggak takbiratul ihram, main baca Fatihah aja langsung misalnya. Sumadakaro, lalu dia ingat annahu lam yakun kabar, bahwa dia belum baca takbir. Takbiratul iftitah, belum baca takbiratul ihram. Wala indar ruku, pas ruku pun enggak baca takbir, main langsung turun aja. Wa kabbara fi rakaat tsaniyah, baru dia takbirnya pas rakaat kedua, Allahu Akbar gitu. Qala, maka kata Imam Malik, bagaimana fatwanya untuk orang ini? Ya tadi usolatahu, berarti dia memulai sholatnya lagi. Maksudnya mengulang, yang tadi nggak dihitung tuh rakaat. Ahabbu ilayya, itu aku senangi. Walau saha, tapi seandainya dia lupa, mal imam, bersama imam takbiratul iftitah, lupa membaca takbiratul ihram, wa kabbara, dan dia bertakbir fir ruku'il awal, ketika mau turun ruku dia baca takbir. Ra'aitu dzalika mujizyan, kata Imam Malik, itu cukup. Takbirnya dia untuk turun ruku itu terhitung dianggap takbiratul ihram. Idza nawa biha, kalau niat ya, kalau niat lah, ini orangnya ya. Idza nawa biha takbiratul iftitah. Niat apa? Takbiratul ihram pas untuk rukuknya itu, karena ingat tadi belum baca takbiratul ihram. Qala Malik, kata Imam Malik, fil ladzi yusalli li nafsi, untuk orang yang sholat sendirian. Fanasya takbiratul iftitah, ini agak langka mungkin ya, orang sholat enggak baca takbiratul ihram, tahu-tahu berdiri baca Fatihah ya. Innahu yasta'nifu sholatahu, berarti dia memulai dari awal. Istiqnaf itu apa? Ista'nafa itu memulai dari awal sholat, enggak sah itu tadi. Waqala Malik fi imamin yansa. Berkata Imam Malik dalam masalah seorang imam apabila lupa takbiratul ihram, ya takbiratul iftitah. Parah banget ini, imam enggak baca takbiratul ihram. Ya, hatta yafrugha min sholatihi, sampai salam. Sampai sholatnya beres. Qala aro an yu'ida wa yu'idu man khalfahu sholah. Semuanya ngulangi. Imamnya ulang, makmumnya ulang. Ya, lagian imam parah banget takbiratul baca Fatihah gitu ya. Tahu-tahu pan pakai mic Bismillahirrahmanirrahim ya. Agak aneh kan. Ya, tapi ya mungkin ada kejadian begitu ya. Itu misal ya. Jadi ulama fikih itu visioner, pikirannya tuh mikirnya jauh. Normal. Begini dipikirnya. Kalau bayangan kita kok kayak agak langka kejadian semacam itu, kok agak jarang, bisa-bisanya imam lupa takbiratul ihram ya. Wa kana mal baru, kata Imam Malik, meskipun para makmumnya baca takbiratul ihram, tapi kalau imamnya enggak baca takbiratul ihram, enggak semua, harus diulang. Fa innahum yu'idun, maka sesungguhnya para makmum itu semua mengulangi. Babul qira'ah fil maghrib wal isya, ya, bab bacaan salatnya imam apabila mengimami salat maghrib sama salat isya, itu surat apa yang pas dibaca. Kalau kita itu kuliah sama kulu aja ya. Itu paling praktis itu ya. Kuliah jual kafirun sama kulu wallahu ahad udah. Ya, minimal pernah lah niru yang ini ya, nanti ditiru ya bacanya salat maghrib. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab Muhammad bin Jubair bin Mut'im
an abihi annahu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bit-tur. Ya, Rasulullah pernah membaca surat At-Tur fil maghrib di salat maghrib. Tapi kalau kita jamaah musolanya nggak kuat ya, dibacain lama-lama kabur. Kalau baca pas sama istri aja, misalnya ya. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah an bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas anna Ummal Fadl bintal Haris sami'at hu. Ya, Ummal Fadl ini mendengar ya Rasulullah wa huwa yaqra, beliau membaca wal mursalati ufa. Ya. Qalat lahu, maka beliau Ummul Fadl berkata kepada Nabi, "Ya bun, qad dakta bi qira'atika hadhihi surah." Sungguh kalian ini mengingatkan aku, jadi mendengar anaknya baca, orang tuanya jadi ingat memori kepada Rasulullah. Laqad dzakartani bi qira'atika, sungguh engkau mengingatkanku dengan bacaan hari ini surata, kepada surat ini. Innaha surat la akhiru ma sami'tu Rasulullah. Surat terakhir yang aku dengar dari Rasul yaqra'u biha, beliau membaca surat ini fil maghrib, ya, ketika sholat maghrib. Wa hadatsani an Malik an Abi Ubaid Ula Sulaiman bin Abdul Malik an Ubadah bin Nusayyin an Qais bin Haris an Nabi Abdullah As-Sunabihi qala qadimtul Madinah. Saya datang, qadima itu datang di jauh. Jadi qadim itu apa? Beda dengan ja'a. Ja'a itu memang datang, tapi kalau qadima datang tapi di tempat yang jauh, qadima. Jadi bahasa Arab itu lengkap. Qadima itu datang tapi dari jauh. Qadimtul Madinah, berarti saya dari luar kota, bukan dari Madinah, bukan orang Madinah beliau. Beliau orang luar kota. Nah, datang ke kota Madinah. Fi khilafati Abi Bakrin As-Siddiq, di masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Fasallaitu wara'ahul maghrib. Saya sholat maghrib belakang beliau, jadi makmum. Faqara'a, maka apa dibaca ketika mengimami? Faqar fi raka'atainil ulayain, maka di dua rakaat yang pertama beliau membaca bi umil Quran, pertama ya Fatihah pasti, wa suratin min kisal mufassal. Ya, dan surat-surat ya daripada surat-surat yang dikategorikan ya, dikategorikan sholat surat-surat itu dikategorikan sholat daripada kisorul mufassal ya, yaitu bagian-bagian akhir Quran gitu lah ya, mulai wadduha sampai belakang-belakangnya itu ya, itu yang di kisorul mufassal. Wadduha sampai akhir itu sor al-mufassal. Summa qama fi salisah, lalu bangun rakaat ketiga. Fanautu min, aku dekati beliau. Hatta isyabi, sampai-sampai bahwasanya bajuku lata kedua antama sasiabahu, akan menyentuh baju beliau, nyaris. Fasami itu, maka aku mendengar beliau qara'a bi umil Quran wa bi hadil ayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi rakaat ketiga masih baca surat, cuma ini aja cuplikan ayatnya aja. Ya, cuma baca cuplikan ayat ini. Rakaat maghrib yang ketiga, pendek gitu ya. Kan memang sunnahnya di fikih kan rakaat satu itu panjang. Rakaat kedua harus lebih pendek dari rakaat pertama, rakaat ketiga harus lebih pendek lagi dari rakaat yang kedua. Jadi kan ya wajar kalau yang beliau baca di rakaat yang ketiga itu hanya kutipan ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ini. Wa hadatsani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar kana idza shalla wahdahu, beliau apabila salat sendiri yaqra'ul arba' jami'an fi kulli raka'atin bi ummil Qur'an. Ya, di semua empat-empatnya rakaat membaca setiap rakaat Fatihah. Surah Al-Quran, satu surah daripada Al-Quran. Wa kana yaqra' ahyanan bis suratain, kadang-kadang beliau baca dua surah. Wasalas, dan baca tiga surat fi rakaatil wahidah, di rakaat pertama. Min sholatil faridati, dari sholat wajib. Wa yaqra'u, dan beliau membaca fi raka'ataini, di dua rakaat minal maghrib kadzalika bi umil Quran wa suratin. Satu surat semuanya.
Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Adi bin Sabit al-Ansari anil Bara bin Azib. Annahu qala sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Isya'ah. Faqara fiha bitini wa zaitun. Apa yang baca di salat Isya wa tini wa zaitun. Amal fil qiraah, bab praktek dalam bacaan. Hadasnya ya an Malik an Nafi' an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi. Ya, beliau melarang an lubsil khasiyyi. Ya, lubsil khasiyyi. Oke, khasiyyi apa? Kisi ya bacanya. Beliau melarang dari memakai al-qisi. Apa al-qasiyyi. Wa anta khattumid dhahab, ya, dan beliau juga melarang untuk memakai cincin emas. Kisi, bentar, jadi dulu artinya. Qala al-Baji bi fathil qaf atas tidisin qala fassara Ibn Wahab bi annaha siyabun mudla'atun yuridu mukhatta bil harir. Karena ta'malu bil qassi. Oh, berarti baju loreng-loreng gitu ya. Bajunya itu ada garis-garisnya gitu. Bajunya ada motif-motif loreng garis-garis gitu ya. Jadi melarang pakaiannya yang loreng garis-garis gitu. Ya mukhatat ya, ada garis-garisnya gitu. Wa anta khattum bidzahab, juga melarang memakai cincin emas. Ya, jelas kalau itu. Wa qiraatil Quran fir ruku', dan juga beliau melarang baca Quran ketika ruku. Ya, ketika ruku. Jadi ruku nggak boleh baca Quran ya, sama sekali ya. Quran hanya boleh dibaca ketika berdiri ya. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi. An Abi Hazim At-Tamar anil Bayaldi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas. Ya, beliau keluar menemui orang-orang. Wa hum yusalluna, orang-orang sedang salat. Wa qad alat aswatuhum bil qira'ah. Ya, lagi salat tadi itu rame suara baca Quran. Jamaahnya itu pada baca Quran. Faqala innal musalli yunaji rabbahu. Ya, bahwa orang sholat itu sedang munajah kepada Tuhannya. Falyanzur bima yunajihi. Silahkan dia melihat dengan apa dia munajah dengan Allah Ta'ala. Wa yajhar, dan jangan mengeraskan ba'dukum suara kalian, sebagian kalian, ada ba'din kepada suara yang lain. Bil Quran, dengan bacaan Quran. Artinya cukup satu kalau jamaah ya imamnya yang baca, yang lain nggak usah baca semua bareng-bareng begitu ya. Wa hadatsani an Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik annahu qala kumtu wara Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya beliau tidak membuka dengan bismillah idza ftataha shalah, ketika memulai salat. Ya, beliau tidak memulai salat dengan bacaan bismillah. Qala al-Khatib al-Baghdadi fi kitabir Ruwa an Malik kadza rawahu an Malik kafatu ashabi mauqufan. Ya, hadisnya riwayatnya mauquf. Wa kadza ghairu wahid an Nabi Mus'ab an Malik wa rawahu Sulaiman bin Abdul Hamid al-Bahrani an Nabi Mus'ab an Malik an Humaid an Anas qala sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang tidak ada riwayatnya baca bismillah itu di awal pas salatnya itu ya. Falam yaqra bismillahirrahmanirrahim wa sallaitu wara Umar falam yaqra bismillahirrahmanirrahim wa sallaitu wara Utsman falam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Khatib tafarrada Sulaiman beriwayati hadzal hadis an Nabi Musa bahakadza marfu'an. Ya, jadi hadisnya marfu'. Beliau meriwayatkan sendiri bahwa beliau tidak mendengar bahwa para ini Amirul Mukminin tidak membaca bismillah begitu ya.
Wa hadatsani an Malik an Abi Suhail bin Malik an Nabi Anqol. Kuna nasma' qira'ata Umar bin Khattab inda dari Abi Jaham bil Balati. Ya, kami waktu itu mendengar bacaan salatnya Umar bin Khattab, padahal kami itu di rumahnya Abi Jaham. Ya, Abi Jaham bil Balati. Apa al Balati? Bentar tak cari dulu al Balati. Kalau bilatun ya lantai sebenarnya ya. Kalau al balat apa ini? Masa lantai? Istana ya kalau nggak salah. Di rumahnya khalifah begitu ya. Istana. Rumah khalifah namanya. Wa hadatsani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar kana idza fatau syai'un minas shalah, apabila luput dari beliau sesuatu dari salat malimami bersama imam fi majahara di dalam apa-apa yang membaca keras fihi di dalam ma alimamu imam bil qiraati dengan qiraah annahu bahwa beliau idza sallamal imam apabila beliau membaca salam sang imam qoma Abdullah bin Umar maka bangun Abdullah bin Umar faqor ali nafsihi maka beliau baca Quran sendiri. Jadi misalnya masbuk makmumnya masbuk ya nggak kedapatan bacaan Qur'annya imam setelah Fatihah maka beliau membaca di misal sisa 2 rakaat atau 1 rakaat beliau baca Quran di situ di setelah Fatihahnya begitu. Fi mayakdi itu apa-apa yang mengkodoknya. Wajahro dan membaca keras. Wa hadatsani an Malik Yazid bin Ruman annahu qala kuntu usolli ila Jabir bin Nafi'. Waktu itu saya sholat di sampingnya Imam Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Fayaghmizuni, maka beliau memberi isyarat kepadaku. Fa'aftahu alaihi, maka aku membuka untuk beliau wa nahnu nusalli dan kita sholat. Babul qira'ah fi subuh, bab bacaan sholat subuh. Hadatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwa an Abihi anna Abu Bakrin As-Siddiq sholat subha. Beliau sholat subuh. Faqara'a fiha surat al-Baqarah. Ngimami subuh suratnya al-Baqarah. Fi raka'atain 2 rakaat. Ya, kiltaihima masing-masing keduanya baca al-Baqarah. Ya, menghabiskan al-Baqarah 2 rakaat subuh. Kalau yang baca sekarang buyar. Makmumnya sampai terang itu. Subuhnya sampai terang ya. Baca al-Baqarah ya. Wa hadatsani an Malik an Hisam bin Urwa an Nabihi an Usami Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yaqulu. Alaina wara Umar bin Khattab as-subha faqara fiha bi surat Yusuf. Ya. Sayyidina Umar ngimami subuh salatnya surat Yusuf. Lumayan 100 lebih. Ya, 99 ayat. Wa surat al-haji qiraatan bati'ah. Bacanya lambat lagi, bacaan pelan, bukan yang bacaan cepat. Ya. Faqultu wallahi demi Allah. Idzan laqad kana yaqumu hina yatul fajr. Kalau begitu beliau bangun ketika terbit fajar. Qala ajal iya memang. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id wa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman anil Qasim bin Muhammad annal Qurafisah bin Umar al-Hanafi qala ma akhadtu surata Yusuf ila min qirati Utsman. Saya enggak mendapat bacaan surat Yusuf kecuali karena saya makmuman kepada Sayyidina Utsman, beliau salat bacaannya surat Yusuf gitu. Iya hafiz subuh, salat subuh. Min kasrati makana yuradidu halana. Karena saking seringnya Sayyidina Utsman ketika mengimami salat subuh bacanya surat Yusuf. Wa hadatsani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaqra fi subuh fi safar bil asri suwar.
Ya, beliau ketika subuh perjalanan membaca 10 surat. Al-Uwal yang bagian pertama minal mufassal ya, daripada surat-surat yang mufassal. Ya, jadi 10 surat mufassal lumayan ya. Ya, dari surat Qaf. Surat Qaf itu juz berapa? 28 ya, 28. 28. Ya, jadi 10 surat dari juz 28 itu. 10 surat. Fi kulli rakaatin bi umil qur'an suratin. Pokoknya setiap satu rakaat Fatihah sama surat. Babu majaa fi umil Qur'an. Bab tentang apa-apa yang datang tentang Al-Fatihah. Hadatsani Yahya an Malik anil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub anna Aba Sa'id Maula Amir bin Quraizin akhbarahu anna Rasulullah SAW nada Ubay bin Ka'ab. Beliau memanggil Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli, beliau sedang salat. Falamma faragha min salatihi, ketika beliau selesai salat, tahiqahu, beliau mengikutinya. Fawada'a Rasulullah SAW yadayhi, maka beliau meletakkan tangan Nabi di atas tangannya Ubay. Wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid, beliau ingin keluar dari pintu masjid. Faqala, maka berkata, inilah arju atataja minal masjid, sungguh aku ingin kamu tidak keluar dari masjid hatta ta'lama suratan, sehingga kamu tahu satu surat. Ma anzalallahu fit Taurah, surat ini tidak Allah turunkan di kitab Taurat. Di kitab Taurat tidak ada. Wala fil Injil, di Injil pun enggak ada. Wala fil Quran mislaha, tidak ada yang serup dengan surat Al-Fatihah. Qala Ubay, faja'altu ubti'u fil masyi, maka ya mulai memperlambat perjalanan saya. Roja adzalika, saya mengharap mengetahui itu kabar yang akan diberitahukan oleh Rasulullah. Summa qultu ya Rasulullah, suratul lati wa'atani, surat yang kau janjikan buat aku. Qala kaifa taqra idza ftataha shalah, gimana kamu baca apa ketika kamu membuka salatmu? Qala faqara'tu, oh kalau saya pembukaan salat saya baca alhamdulillahirabbil alamin hatta itu al akhirnya, sampai saya baca waladdallin. Faqala Rasulullah SAW, hiya hadhihi surah, yaitu surat yang dimaksud, yaitu apa? Surat yang enggak ada di Taurat, enggak ada di Injil, enggak ada yang menyamai di dalam Al-Qur'an. Wahya as-sab'ul masani, yaitu disebut apa, surah Al-Fatihah itu juga julukannya apa? Sab'ul masani. Kenapa disebut sab'ul masani? Karena dia selalu diulang-ulang di setiap rakaat salat. Wal Qur'anul azim alladzi utitu, dan itulah Al-Qur'an al-azim alladzi utitu. Wa dasani an Malik an Abi Nuaim Wahab bin Kaisan annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, man shalla raka'atan, siapa yang salat rakaat satu rakaat, lam yaqra fiha bi umil Qur'an, tidak baca Fatihah, falam yusalli, maka dia tidak salat illa wara'al imam, kecuali kalau salatnya di belakang imam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.